the honorable lecturers and fellow supervisor. To begin, let me introduce myself. My name is Cewiki Chandra Dewi. I am a student of PPG Dalam Jabatan, Pancasakti Tegal University, with student number 19227600179. Today, on Monday, June 12, 2023, I'm going to present a series of teaching practice with transportation as the focus point. This is my enrollment form. That's all for my introduction. I deeply appreciate your attention throughout the whole video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student, my future leader. How is it going? Fine, thank you. And you? Everything is so good for me. Okay. Before we start the lesson today, let's pray together. And Nina will lead you. Okay, Nina, please. Okay, Nina, thank you. Okay, now I will take attendance before we start the lesson today. Who is absent today? Who is absent today? Siapa yang nggak berangkat hari ini? No one is okay. Everything is good condition. And we will do what after this? Okay. After this, we will sing lagu Beribadah Benderaku to boost our nationalism and patriotism. And Anissa will lead you to sing together. Okay, Anissa, come forward. Going to learn today. Anak-anak tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu ya? Sisi kan belum memberitahu. Oke, today I will give you a new subject matter to learn together, and the topic is transportation. Hari ini kita akan belajar bersama materi baru. Kalau yang minggu yang lalu kita belajar tentang telling time. Masih ada kaitannya dengan telling time. Hari ini kita akan belajar tentang alat-alat transportasi. Transportation, all of you. Transportation. Great, awesome. Dan kalau mesti bertanya, how do you go to school? Bagaimana anak-anak pergi ke sekolah? Pagi-pagi ketika kalian pergi sekolah, when you go to school every day, what do you use to go? Apa yang anak-anak gunakan, alat transportasi apa yang anak-anak gunakan saat berangkat ke sekolah? Raise your hand. Talita, jalan kaki. On foot. Anissa, on foot ya. Hari ini kita harus bersemangat di hari Senin ini untuk belajar bahasa Inggris. Let's make the class be happy, be cheerful, buatkan kelas ini menjadi bahagia, bersemangat. Kita belajar transportasi. Anak-anak, I will give you a video about Barnisong. Anak-anak akan mesti tunjukkan sebuah video tentang alat transportasi dari sebuah pertunjukan ya, Barnisong. Anak-anak pernah lihat Barney? Barney itu binatang apa coba? Dinosaurus. Very good. The video is about transportation. Please remember
remember the lyrics. Anak-anak ingat-ingat lirik lagunya ya. After we watch this video, we will sing together. Okay, are you ready? Ready. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. That's right. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Okay, to make the house is colorful, membuat kelas kita lebih berwarna dan juga gembira. Yuk, let's stand up. Let's sing. On the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The door on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The door on the bus go open and shut, all through the town. After we watching this video, I will tell you the objective of learning today. Hari ini kita akan belajar tentang transportasi. Apa saja? Darat, laut, dan udara. Okay, my beloved student, today I will give you some vocabulary about transportation. Hari ini Miss Vicky akan memberikan beberapa kosakata, kata-kata yang berhubungan dengan alat-alat transportasi ya. But first you must look at the picture on blackboard. Do you know what is this? Do you know what this is? A bag. It is a bag. It is a bag. Yeah. And then it is It is a helicopter. a helicopter. What is? A pedicab. It is a pedicab. It is a pedicab. It is a train. It is a train. Yeah. It is a truck. It is a truck. Today we will make a simple sentence. Hari ini kita akan belajar membuat kalimat sederhana dengan menggunakan simple present. Anak-anak masih ingat simple present? Masih ingat? Ya, yang kemarin pada saat kita belajar verb A itu kan ada present continuous, sebelumnya ada present simple present dengan menggunakan to, subject, to be, plus noun. Apa? Subject, to be, plus noun. Nanti di sini akan memberi pertanyaan. Is it a truck? Apakah itu gambar sebuah truk? Simple present. Ada sebuah pertanyaan. Jika gambarnya sesuai, dijawab ya. Jika tidak, jawabannya pakai no. Misal, ini gambarnya truk ya. Terus di sini bertanya, is it a ship? Apakah itu gambar sebuah kapal? No. Ya, dari jawabannya yang ini. No. It is a no. Nah, terus ada gambar satu lagi. It is a boat. Kalau di sini bertanya, is it a boat? Asal jawabannya yes or no? Yes. Yes-nya disambung. Yes. Very good. Anak-anak jelas? Yes. Any question? Oh ya. Okay. Bike and bicycle is same. Bike and bicycle itu sama sepeda ya. By menyebutnya dengan cara menyingkat bike and then kalau panjangnya bicycle. I will give you some question in the worksheet. Miss Vicky akan memberikan pertanyaan untuk mengetahui kemampuan kalian dalam bentuk LKPD seperti yang sudah sering anak-anak kerjakan about transportation. The example is nanti ada gambar.
What is it? Ini gambar apa? Boat. Jangan lupa menulis jawabannya pakai this. You can open your note. Kamu bisa baca bapakmu ya. Do you understand my explanation? Anak-anak jelas? Yes. Are you ready for doing your worksheet? Yes. Semangat. Ready? 1, 2, 3. Ready! Where is my body? Here! Okay. Right. It is a. It is a. Ya. Finish sama dia? Oke, finish. Stop private. Ya, selesai? Yuk, collect your job please. Okay, thank you. Nah, kind of transportation. There are 3 kind of transportation. Ada 3 jenis transportasi. Yang pertama, land transportation. All of you, land transportation. Good. And then water transportation. Water transportation. And then air transportation. Air transportation. Transportasi darat, land transportation, water transportation, transportasi laut, dan air transportation atau transportasi udara. Water transportation. Water transportation itu nama lainnya itu sea transportation ya. Sea transportation. Laut, sea. And then water transportation. Water transportation is slow as compared to land and air travel. People use water travel for short distance when transporting huge quantities of goods to faraway places such as food. Nah, transportasi air menggunakan sungai atau laut sebagai sarana untuk bisa sampai dari suatu tempat ke tujuan yang akan kita tuju. Biasanya itu transportasi laut itu alatnya besar, seperti kapal ya, besar. Air transportation. Air transportation can move people and goods to different places very quickly. However, it is expensive as compared to land and water travel, such as aeroplane and helicopter. Nah, transportasi udara menggunakan udara sebagai sarananya ya. Biasanya juga dapat digunakan untuk memindahkan barang atau manusia. Expensive dibandingkan dengan transportasi darat maupun laut. Anissa, transportasi darat contohnya mobil. Very good. Apa lagi? Sepeda. Very good. And then water transportation. Laras, transportasi air. Very good. Kapal. Lagi Fahri. Good. Very good. You can understand with my explanation about land transportation, water transportation, and air transportation. And then I will make a group of you. Fisika akan membuat kelompok seperti biasa ya. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, we will discuss about transportation. How you can classify, identify, and answer the question. The related to with numerasi and literasi, dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan numerasi dan literasi. Ya. Satu anak satu, tapi nanti yang dikumpulkan satu saja. Silakan. Dikumpulkan musik behind you. Silakan. This is a worksheet that you have to include. Ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan dalam ini. Anak-anak tahu nggak cara mengerjakannya? No. Okay, I will explain and I will read the text for you. Miss Vicky akan menerangkan dan membaca. Nanti anak-anak ada yang sedikit dulu ya untuk kembali mengulang membacanya. Kita belajar untuk bisa memahami suatu pertanyaan dengan baik supaya relate to your numerasi and literasi, supaya nanti kalian semakin bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan numerasi dan literasi. Worksheet number 2, transportation. Do in your group. Don't forget to write your group and name of you. Jangan lupa untuk menulis kelompok berapa dan nama-nama dari kalian. Short word. Transportation shorting. Mengelompok
Kemudian kelompokkan ke dalam transportasi darat, laut, atau udara. Read the text and answer the question with discussion in your group. Bacalah teks dengan baik dan jawablah pertanyaan dengan berdiskusi di dalam kelompok. I will read the text. Listen carefully. Mr. Widodo lives in Semarang. Today, he goes to Balikpapan for business. He goes to the airport because he goes to Balikpapan by a plane. The plane departs from Semarang at 8 and arrives in Balikpapan at 9:30. How long does it take to go from Semarang to Balikpapan by plane? It takes blah 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 hour, blah 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 minutes. If you are Mr. Widodo, do you prefer to go by bus, ship, or airplane? Why? I prefer to go by blah 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 because blah blah blah. So, tinggal di Semarang. Hari ini dia pergi ke Balikpapan untuk urusan bisnis. Dia pergi ke bandara sebab dia akan pergi ke Balikpapan menggunakan pesawat. Pesawat berangkat dari Semarang pukul 8 dan sampai di Balikpapan pukul 9. The question is, pertanyaannya adalah, berapa lama perjalanan dari Semarang ke Balikpapan dengan menggunakan pesawat? Itu membutuhkan waktu titik-titik jam, titik-titik menit. Yang nomor 2. Jika kamu Pak Widodo, apa yang akan kamu pilih untuk pergi? Bis, kapal, atau pesawat? Mengapa? Alasannya harus disebutkan. Yuk, now make a group. Please discuss with your friends. Ya, analogi cerita untuk menjadi suatu analogi yang nanti kalian hubungkan dengan pertanyaan yang diberikan supaya nanti kalian bisa menjawab. Kok aku menjawab ini ya, memilih ini ya, untuk pergi ya? Kenapa? Listen carefully. Dengarkan baik-baik. One day, I had to attend a meeting in Jakarta. One day, I had to attend a meeting in Jakarta that related to my work. That related to my work. Because the distance is so far. Because the distance is so far. And to shorten the time, I went by train. Karena jaraknya itu jauh dan untuk mempersingkat waktu, maka Miss Vicky naik pesawat. Is so fast. Jaraknya jauh. Apa? Jaraknya jauh. Maka tadi Miss Vicky pergi naik apa? Pesawat. Iya. To shorten the time, supaya waktunya lebih singkat, maka Miss Vicky naik pesawat terbang. No, it is clear for you. Anak-anak jelas nggak dengan penjelasan Miss Vicky? Jadi Miss Vicky ke Jakarta karena jaraknya sangat jauh dan waktunya juga, maka Miss Vicky naik pesawat. Dari cerita ini anak-anak bisa menjawab kan untuk pertanyaannya yang bagian kedua? Bisa. Betul kan? Satu kelompok satu saja. Far jauh ya. After you doing your job, please present your answer in front of the class. Nanti kalau anak-anak sudah selesai menjawab pertanyaan yang kalian tulis, kalian presentasikan di depan kelas ya, supaya teman-teman tahu jawaban kalian. Ya. Don't worry about your mistake. Gak usah khawatir kalau salah. Please enjoy your class. Smile a lot. Let's do our best today.
Baik makan, baik break. It takes 1 hour 18. ya. Laras menjawab, it takes 1 hour 30 minutes. Itu membutuhkan waktu berapa jam? 1 jam 30 menit. Very good. Tidak ada jawaban yang tidak sama, semua menjawab 1 hour 30 minutes. Semuanya? Very good, nice. Clap your hand, tepuk tangan. Yuk, number 2. If you are Mr. Widodo, do you prefer to go by bus, ship, or airplane? Why? Please answer, please. Yo, I prefer to go by plane because faster. Jawabannya kelompoknya Laras, I prefer to go by airplane because faster, because it is faster. Sebab itu lebih cepat. Siapa yang jawabannya sama seperti kelompoknya Laras? Ada yang lain? Any answer? Ada yang lain? Jawabannya yang lain? Ya, sama ya. You can answer the question correctly ya. Anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja dengan tepat. I will give you explanation. If we go with a distance so far, we must use a plane as a transportation. Jika kita pergi dengan jarak yang jauh, kita menggunakan transportasi yang waktunya bisa ditempuh dalam waktu yang tidak lama, yaitu pesawat terbang. Selain menghemat waktu, tadi tidak macet, cepat, pesawat terbang bisa digunakan untuk jarak yang jauh, far distance, untuk jarak yang jauh. Oke? If you know the explanation, I will give you game. Di sini akan memberikan rangkaian permainan. Anak-anak senang nggak? Just enjoy the game. Just enjoy the game. Kita akan bermain word word ya. Di sini akan memberikan petunjuknya. I will give instruction. Ini adalah permainan yang berhubungan dengan alat-alat transportasi. Please sorting or classify this transportation in land, water, or air transportation. Tugas anak-anak adalah mengelompokkan kendaraan yang disebutkan dalam permainan tersebut ke dalam transportasi darat, laut, dan di darat. Ya, caranya adalah menghindari kejaran monster. Waktunya yang lebih cepat nanti bisa anak-anak dapatkan kalau anak-anak bisa mengkategorikan transportasi tersebut dengan cepat ya. Nanti nama-nama pemenangnya akan muncul di dashboard di bawah ya. Sudah siap? Are you ready? Ready. Sekarang anak-anak persiapan satu kelompok, satu perangkat gadget ya, satu HP. Please give name your group. Beri nama kelompok kalian pada permainan tersebut ya. Sudah siap? Are you ready? Ready. Please press the button start and you can play this game. Kalian tekan tombol start dan nikmatilah enjoy this game. Ayo, yang sudah selesai kalian biasa ya? Yes. Ya. Satu, dua, tiga. Blackpink, and then fish memakan red and the text is emoji. Okay, I hope this game make you entertain ya, membuat kamu menjadi semakin bergembira. Okay, get focus now. Okay, silent, focus on the lesson. Okay, today I will give evaluation ya. Before we end our class, I will give evaluation.
give three example. Three example the kind of transportation ya. Di sini minta kalian memberikan contoh jenis-jenis transportasi. Here is transportation. Bike, Very good, bike. Motorcycle, bus, very good, bus. And is transportation. plane, Yes. air balloon, and helicopter. Very good. Clap your hands. Okay, let's do your explanation. Finish? The picture is car, number one. A. Number two. B. Number three. D. Number four. E. Number five. Yeah. Write the wrong and the correct answer. Salah berapa? Betulnya berapa? Yuk, raise your hand. Please, raise your hand. Salah satu. Salah dua. It's amazing, ya. A lot of you get good marks, okay? You love to get sit down. Okay. Your result for evaluation is ready. Can sit down, please. The time is up. But before we end our class, I will give you a summarize. And I will ask you, can you summarize this lesson today? Apakah anak-anak bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Transportation. Yes, look. C. Yes. Land. C. F. Okay. Can classify, sorting the name of transportation vehicle, and you can mention the example of kind transportation. Jadi anak-anak hari ini sudah paham tentang apa yang diajarkan Miss Vicky, yaitu transportasi dan mengelompokkannya ke dalam transportasi darat, laut, dan udara. And I will give you a homework. Miss Vicky akan berikan PR kepada kalian. Please do in your group. Kerjakan secara berkelompok. The instruction I will give in WA group. Instruksinya akan Miss Vicky berikan di WA group ya. Please make a card with Canva and Pinterest. Buatlah kartu bergambar yang kalian dapatkan gambarnya dari Canva dan Pinterest. Bisa kan? Bisa. Where is my buddies? Here we are. Anak-anak berkelompok. Seperti tugas beberapa waktu yang lalu kan kalian pakai Canva. Do you still remember? Masih ingat? Ya. Okay, next time minggu depan we will study about transportation, but we will make a simple sentence ya, membuat kalimat sederhana dengan menggunakan alat-alat transportasi, yaitu simple present tense. Nanti contohnya seperti ini. I go to school by bus. Saya pergi ke sekolah naik bis. I go to the office on foot. Saya pergi ke kantor jalan kaki. Okay, next week we will study about this. My beloved students, before we end our class, let's pray together, and the chairman we need to pray. Okay.